Igsunan, atong basahod, dali lang igsuon, gaon na natong summary. Gikan sa 5 mga kaigsunan, pinakauna full chapter ni igsuon. Tama na to sa 13. Matod kini sa giyawaan nga tao. Anong tao ba nga possession mga kaigsunan? But pasabot pa ang iyang kinabuhi, iyang panglawas, iyang kinabuhi, giyawaan ba? No? Ang kaniyadto igsuon, kaniyadto mga panahon na mga kaigsuunan, dili mo tuo ang psychology igsuon. Kung psychology atong hisgutan mga kaigsuunan, kung makakita tagtao nga nabuwang igsuon, di ba isog ba kayo na? Kusgan, no? Wala sa saktong panguna-una. Nganong kusgan mo na sila igsuon, no? Nganong inana man ang ilang pangusog, bisan tuod og kanang dala sa mga pangidaron, pero nganong isog man kayo na sila? Kung makakita kag mga na naliso ang pangulo, ang ulo diya sa kadalanan, kusgan kina sila igsuon, no? Tan-aw na to sa psychology sa una mga kaigsuonan, unang pagdagan sa kapanahunan, kaning utok na to igsuon, basta tibuok ni mga kaigsuonan, maka-generate og ayo ang atong pangunahuna. Pero sa una wala pay tambal igsuon. Walay tambal kaniadto ha. Kaning atong parcels ng ulo mga kaigsuonan kini, abrihan ni sa mga doktor sa una. Kini, abrihan ni sa doktor. Ang atong utok kulangan. Una ang mga nalisuan kaniya to igsoon, dili kayo sila tantong kusgan. Maglukoy ra si kilid, mag-anak. Tutukan ra kaniya pero wala sa saktong pamuot. Inana ang pag-atiman kaniya to. Pero karon igsoon, pag nanay mga giwaan, mga igsuonan, andun natin mga kapasturan, mga iglesia igsoon nga mo ampo, pero dili pud tanan adunay hiyas anang mga butanga. Matod pa diri igsoon, atong basahon, niabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa Gerasa, sa paggawas ni Hesus sa sakayan. Gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa lubnganan. But pasabot mga kaigsunan ka, ang lubnganan kaniadto igsoon langob. Langob ba na ang lubnganan kaniadto? Dito na ipangbutang ang mga minatay. O matod pa diri, kining tawana giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan. Ang mga tawo kaniadto dito manago sa katong mga langob mga kaigsunan. Muna kanang langob igsoon diha ipamutang ang mga tawo mipahulay na. Matod pa diri, wala nay makagapos kaniya bisan pag kadinahan siya tungod kay kusgan. Daghan ang higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot apan iya lamang nagipamugto ang mga kadina ug giguba ang mga posas. Kusgan kaayo siya ug wala gay makapugong kaniya. Inani ang giyawaan.